Hello and good day everyone. Today I will be presenting and demonstrate the simple CRUD application no, on your mobile device. Mobile development, right? So let's get started. The objectives of this CRUD application, so as you can see here, I have the UI for our uh, crude example of the shopping cart, simple cart application in order for you to apply the crude application, the create, read, update, and delete features of the crude, no? So, ang objective so syempre, we will create a crude shopping cart application. Although it's just a small, but at least all of the concept application and implementation are included here on this example. So also the objectives are what are the library needed, the layout and design, and SQLite database. So on the particular SQL database, so we will not be creating a manual way of physical database that you can see on the SQLite, but instead we will be using the SQL alone to create the SQL command for creating the SQL. So later on, I will demonstrating it anyway. Then, the libraries that we need are the core. No? Sa libraries ang ato nga D4A, we have core, the phone, the SQL, the string utils, and the XUI. So those are the library needed for our mobile development using your CRUD example nga na C shopping application. No? And these are the layout that we're going to create. Okay. Actually, hindi ito i-KRI naman ang aton nga layout. I will just explain and demonstrate on how would you do it. No? We have here the login, the product, and the cart layout. So, login, syempre, mayroon tayo user login from this. And then the product layout. So, let me demonstrate. Let's say, for example, I have here the password. Okay. Ayan. So, ang ginang first nga landing page is user login, tapos amo ni ang mag-input kamo product layout Okay? So as you can see also when you try to click on the cart, no, kaya naka-add na ko the cart. Back ta lang. Okay? So ang product layout amo ni ang maka-input kamo product. Kasi for example, we will have Adidas for example. Example mo na so we have Adidas. And then we can also input the price. Let's say for example the price is 25. And then the quantity would be let's make it 10, no? Okay. Then you can select also image if you want to select an image from this. So let's say for example I will be selecting this one as one of the example. Okay. So it is already pasted on the virtual memory of our home. Then when you tap add, so it automatically add on our list. So those are, and also you can remove some of the image if you want to remove something. Then if you try to tap add, okay, as you can see, it will add it to the cart, meaning cart will also add here the remaining totals of your budget. Okay, so you can also remove if you want to. Then back to the product. Then you can log out to your screen. So those are the features of the simple shopping cart on the project mobile application natin. Okay? Now, first things first is to have the layout. Before ta magkagtosin yung hard coding so you need to have your layout manager for the login layout. So amo ni natin guys nga physical nga nga layout So from here, so I will just open the designer, no? Okay, so may designer
Ay, by the way, before I forget, after the layout gali, ang aton nga, di nyo ko pangitaan gali guys sa manager ang ano no, before I forgot. Amo ni pang check nyo lang ni ang tanan nga mga library sa aton nga B4A, ang core, phones, QS, string kag UI. Ipang search nyo lang no, ang mga keyword ya pag mag-SQL mo nyo. Okay? So, muna nga ito yung gamiton niya database. Dapat naka-check din si SQL. Okay? Ang phone naman, kung image speaker ka sa phone naton. Okay? Kag ang iban pa day are the core component of your B4A. So, mo man lang ipang check niyo. So, no need to add another. Na? So, for our shopping cart naton. So, as I've said, ang aton nga login. So, amo ni guys ang aton nga login, no? Kagatong code niya gin mention dire. Amo ning i-paste nyo man dire, nga code ni i-paste yun di sa dire. So, syempre, nauna to si ano, ari una. Any man lang kung sinundang unahon yun, basta makita man lang sa inyo nga label, no? Naka-declare man lang na tanan. Okay? Ang tanan nyo nga mga mga component name ninyo, itong label name ta. So, kag ang ilang nga mga event name ara na tanan. Okay? So, i-paste nyo ni ari from here until here, i-paste nyo na bisa dire. Sa di na sa makita sa script general, normally ari ni sa dalom, ginbutan ko lang sa kilid kay kanubo sa nga akong screen. So, ginbutan ko lang 3 column nga panel, no? Sorry siya. So, ang need ta, ang una gid is your panel. Ari. Ang panel ta, ang pangalan niya panel login main. So, sundan nyo ng tanan. Sorry. Panel. Ari sa panel login main. Susunod sa panel login main, tanan nyo ang component ato dito. Ang image view mo. Ari na ang login title. Ari siya. Login subtitle. Ari man naman tanan, naka-indicate naman na. Yung mga ano nila, ngalan. Password, ang username, login button, kag ang sign up button. Okay? Then ang label 1 para niya sa aring itsura yo. Ari ang kung login or new user sign up. Okay? So mo nang iya nga purpose ang label 1. Anyway, naka-indicate naman tatanan. So, all you need to do, after you lay out, all you need to do is to paste all of the code on your script. Ano na to? Script general ninyo, na panel. Okay? I think we're good on it. Next naman, ang inyong product layout. So, sa product layout nyo, amo naman ning iyang physical niya nga layout. Okay. Same with the other layout. Syempre may panel gina siya nga bilog, no? Para siya. May panel siya, product panel main, amo ning pinaka main panel nyo. Then inside the panel, we have two particular panel naman. So si panel header, ari siya sa babaw. Amo ning inyo guys nga nga budotangan sang logout nyo sang view product kag view cart ninyo dire. Okay? So meaning may panel da sa sulod sang inyo nga panel header may logout, view cart kag view product. Then another panel but this is outside the panel header but inside your product main panel. So panel add product contains add product title, product name, product price, product quantity, then pick image button, and together with the add product, meaning amo ning masave nato. Ang yun naman niya si LBL product title, sagwa ni siya sang duwa ni ka panel, meaning inside sa aton nga product name, panel product name, duwa lang kabilaw ang inyong component dire, si LBL product label, si SV product. Ano si SV product? Amo ning inyo nga scroll view. SB stands for scroll view, no? So
Yan. So, the medyo damo lang siya because damo ta kinahanglan niya component on the add product. Okay? And then also, copy and paste the script. Tatlo ni ka, ano niya, tatlo ni ka different, ano no. So, from here, here, and here. So, make sure lang, ang inyo lang gid nga himuon, try to identify ang mga panel nga name, no? Nga mga panel header, panel, ano, so, pang locate nyo lang tanan, no? I'll just remove ang ano. Pwede mo hindi niya kinaka-comment man eh. Pang ano nyo lang tanan, pang identify nyo kung dining gusto nyo mga panel. Ang panel for the header, panel for the add product, and the main panel. Kita tatlo man lang yung panel niya, no? So, ayan. So, that's for the product panel. And for the card layout naman, ari naman ang yung card layout nga, itsura. So, maning iya guys nga, ano, itsura. Kung magparan ka mobile guys, ang maning itsura niya, no? Okay. So, for the card layout, ang maning itsura niya. Okay. So, maning aton nga designer, manager. So, ari sa design, ari card. Yeah. So, si card, again, yara ka nga main, nga card, ari, main panel mo. Tapos, may panel card header kade. Yeah. Panel card header. Amo tong may ngalan nga my card. Yeah. Then, from the panel card summary naman, kung ano tong mga list of product na nasulod sa imong cart. No? And then, outside your panel card header and panel card summary, so inside your cart name naman, meron kada SB, scrollable cart. Kaya mo to sa kung nagdamo, tingin mo nga add to cart nimo, nag-add lang to sa nag-add. No? Then, mas scrollable sila sa. Okay? Then, we have BTN view product, meaning amo to ang back to sa, no? It will go back to the product layout, no? Kay tatlo man layout mo, the login, the product layout, and the cart layout. So si cart layout may yari ta ding button para pag-click mo na ma-proceed to sa ma-redirect to sa ano sa product layout. Yeah. And also I also prepared the code here for your cart layout scaling size. Ano ato. Di nyo man tanan ni butang sa diyan yung ganing butang layout. Sa aton nga script general. Okay? Nasa website rin this is sa dalom normally. So ginbutang ko lang di sa para di ko ayawan scroll. So arin nito. Okay? And then the last but not the least, ang pinaka main contents ng inyong code. Ang main contents ng inyong code which is main.bash, diri nyo sa i-code. I'll just close this one. Okay? So, diri nyo sa tanan guys, i-code sa main.bash. Okay? It can be located on your Google Drive na source code. Ari siya guys, oh. Sa aton nga Google Drive, sa aton mobile development, meron accrued source code. Ari siya. No? So, muna nga aton nga source code with regards to your ano. So, imo nyo lang gidya is to highlight all of them, then copy, then paste. Amo man lang imo niya. If there are some changes with regards to the code, refer it sige pang declare ninyo nga mga value, na? So again, let me explain one by one. Again, amo ni aton nga ano no, nga setup sa aton nga ABC online shopping. And then ang aton nga screen, full screen, and include title, gimbutang ko tanan false. So nga aton nga global declaration tang SQL ta, tong English nga SQL. Ang current ID, tagang CC content user. Ang CC content user dapat naka-check to si phone. Dapat ang muna. Tapos man nga aton mga sub-global variable ta, all of our component. Yung pang declare ta dito sa aton nga layout, amo ni dapat ang makita diri. Okay? Then, amo ni guys ang portion wherein nag-create sa aton nga database. Ang database naton gi-initialize ta sa shop.db. So, ang extension ni SQLite is .db. Okay? So, meaning makreate sa table, pag makreate sa sang mga necessary component with regards to the database. Okay?
Ang show login naman amo ni ang function wherein i-proceed ka i-load niya ang landing page ng aton nga ano no na login page nga username and password. Okay? So amo ni aton database table creation ta. Okay, we have user, we have product, and party. Kay tatlo man ang kinahanglan ta. So ari ang aton mga necessary component for the table. Okay? Maka-specify naman da. And then kung mag-insert naman product, okay? Mag-insert sa product, we have here C cursor. Mang sino nga C cursor ang kuhaon niyo tong pinaka last position sa aton nga content. Minsan magsilita nga last position kung ano dito kung 0 tong unod, meaning ang position niya ara gyapon sa 0. So once nga magano siya ma-increment, so 1, 2, 3, 4 until the last value of the product. Okay? So this is our login page, no? As I've said, pag show login niya, ang una niya nga i-load ang login layout. Okay? Then after dasang i-load niya, so check niya kung ang imo nga sign up kag ang imo nga login. Ano ko lang kay hindi naman kamusang concept with regards to the login. Okay? So to make the story short, guys, just copy and paste all of the codes here. Okay? Hindi nyo lang guys pag nangyari, ibang nga medyo laba siya, muna nga hindi siya kaigo, kay medyo laba, nagapanaog lang niya ang niya. So anyway, kung sa code na siya, naman nag-adjust sa inyong nag-adjust man lang sa guys sa inyong nga na editor. So no need for you to have a problem with regards to this. Then gin-test ka ng tanan niya code, I check it one by one kung gagana or wala. So gagana sa tanan ang aton nga CRUD. No? So from create, read, update, and delete. Okay? Ang imo nyo lang gid nyo lang no? I-apply nyo lang inyong creativity with regards to coloring, ang inyong wireframe kung paano ko mag-design. Aring image niya kung malang nag-design, ako malang nakita sa web. Yung butang ko malanda. Anyway, all of them are inside naman sa D4A. Mahimo niya lang gid is to organize lang kag namion niya lang plastada sa inyong code. Okay? Ang inyo gali nga UI. Okay? So that's for all of it. So later on, I will be posting also your assigned application nga ma-apply nyo si CRUD no sa inyong application. So ako na lang ma-assign sa group member kag ako man ma-assign sa inyong nga project na himuon ninyo. Thank you so much guys and have a good day.